रॉकिंग रेनेटास दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह। और दोस्तों मैं अभी हूँ कलकत्ता के बीच। तो दोस्तों कलकत्ता के बीच मैंने ये भाई साहब को प्रोटेक्ट दिया था, रेनेटास नोवा दिया था। तो दोस्तों भाई साहब से पूछता हूँ कि आज उनको क्या रिजल्ट मिला। আমার নাম শেখ আলাম আলী, আমার বাড়ি শ্রীরামপুর। আমার হার্টের সমস্যা ছিল, তো আমি এই সাপ্লিমেন্টটা আগে পাইনি। পেলে আমাকে বাইপাস সার্জারি করতে হতো না, তো বাইপাস সার্জারি হয়ে গেছে। তারপরে আমার একটা প্রবলেম ছিল, যেটা হচ্ছে আমার মাথা ঘুরতো। তো আমার সার্ভাইকাল পেন হতো ঘাড়ে, তো আর ছিল আমার মাইগ্রেন, এখানে খুব যন্ত্রণা করতো। তো এই ওষুধটা আমি 15 দিন খাচ্ছি। খাবার পর থেকে এখন দেখছি অনেকই আরাম আছে, আমার আগের থেকে অনেক কম আছে। আশা করি ওষুধটা আমি যদি আরও বেশি দিন খাই আরও সুস্থ হয়ে যাব। तो दोस्तों अभी भाई साहब ने आपको बताया सभी को कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप इस प्रोडक्ट को क्या कहना चाहते हैं? ये अभी पूरी इंडिया के बीच आपकी वीडियो जाएगी, तो आप बता सकते हैं कि इसके बीच आप क्या बताना चाहते हैं सभी को कि क्या তো खाना चाहिए? আমি বলবো এই প্রোডাক্টটা খেয়ে আমি সুস্থ আছি। আর সবাই যদি খায়, খাওয়ার পরে কারো যদি শরীরের কোনো প্রবলেম থাকে, আশা করি এটা খেলে ঠিক হয়ে যাবে, সে সুস্থ হয়ে যাবে। सो थैंक यू रॉकिंग रान टेस्ट, और थैंक यू दोस्तों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।